आसनसोल उत्तर विधानसभा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रविवार को राज्य सरकार के पिछले 15 सालों के कामकाज को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से टैबलो निकाला गया। इस मौके पर मंत्री मलाय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी सहित तमाम टीएमसी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री मलाय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में राज्य में विकास के जो कार्य हुए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्नेर पांचाली नाम से टैबलो निकाला गया है। उन्होंने कहा कि ये टैबलो आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए है, जो इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमेगा और लोगों को ममता सरकार की उपलब्धियां और तकरीबन उत्सव के आसपास जन कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में बताएगा। যারা উন্নয়নের পাঁচালী বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে বাজিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই উন্নয়নের পাঁচালী উদ্বোধন করেছিলেন। প্রখ্যাত গায়িকা ইমন এই পাঁচালীটি গেয়েছেন এবং এই উন্নয়নের পাঁচালীতে 2011 পর থেকে রাজ্য জুড়ে যে উন্নয়ন হয়েছে তার অনেকটাই এই পাঁচালীর মধ্যে আছে। হয়তো কতগুলো মেডিকেল কলেজ হয়েছে সেটা নেই, বা কতগুলো ইউনিভার্সিটি হয়েছে সেটা নেই, সেটাও কিন্তু রাজ্যের উন্নয়ন। কারণ সিপিএমের সময় মাত্র 9টা মেডিকেল কলেজ ছিল, আজকে সেটা বেড়ে 32টা হয়ে গেছে। আজকে ইউনিভার্সিটি ছিল 11টা, আজকে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হচ্ছে 43টা। তো শিক্ষাতে রাজ্য কতটা এগিয়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রাজ্য কতটা এগিয়েছে, আসানসোলের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মতো কিন্তু 42খানা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে। এই যে উন্নয়ন, এই উন্নয়নগুলো অনেকে দেখতে পান না, অথবা দেখেও তারা এই উন্নয়নকে সহ্য করতে পারে।